Mancingnya hati-hati, ingat yang dulu ya. Akala mo yung mga ano, Jangan salah pancing lagi nanti. para malalakas pero pag nagbagsak yung level 14 na. Thank you so much. Iya Pak. Mga followers Assalamualaikum 14 Ayah. na Waalaikumsalam cinta. Minal aidin wal faizin. Tama. Dood lang yan pero hindi nagbabagsak. Hilang nila lang yan. Pokoknya beres aja nih kasih nomor banyak. Patingin-tingin sa akin. Itu siapa yang nembak di sana tuh? Thank you, Krito. Ang lakas mo. Mana yang apanya? Pakai privat yang di sana Lalo pang nembak-nembaknya. level 20 ka na ba? Sama-sama Sige, ingat. minal aidin wal Ingat faizin. ka. Thank you so much. Ya, yang dikirimnya Nasa ibang mau bansa kopi ka? berapa?